मरहबा मुस्तफ़ा मरहबा मुस्तफ़ा सरकार की आमद दिलदार जी आमद सोने दी आमद आहलो सलन आई लव यू आका माय स्वीट आका मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह 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 की अल्लाह बोलो अल्लाह की अल्लाह अल्लाह की अल्लाह बोलो अल्लाह की अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह की अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह की अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह की अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह की अल्लाह जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गई मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई ऐ गलीमा तेरी मेरे खेल सफर बाटा रांगुनिया सरफ बाटा खाल आसिफ इब्ने खालेद पिता अब्दुल खालेद माता साइफुल्लाह सांग नूरुल इस्लाम बिल्डिंग शाकिर ओबायदुल अब्दुल ओबायदुल्लाह काबासगोला चकबाजार 4223 थाना चकबाजार कोतवाली 25 লক্ষ টাকা মৌলানা তোয়ারে নেগা দেওয়া যা তুমি রাজি আসো নি কাবাসগোলা নিবাসী আফিক ইবনে খালেদ আব্দুল খালেদ মাতা সাইফুল্লাহ হাসান নুরুল ইসলাম বিল্ডিং সফি আব্দুল ওদুদ লেন কাবাসগোলা চট্টগ্রাম 25 লক্ষ টাকা মৌলানা তোয়ারে নেগা দেওয়া যা তুমি রাজি আসো নি কাবাসগোলা নিবাসী সাইফুল ইবনে খালেদ পিতা আব্দুল খালেদ মাতা সাইফুল্লাহ হাসান নুরুল ইসলাম বিল্ডিং সুফি আব্দুল ওদুদ লেন কাবাসগোলা চট্টগ্রাম আসিফ ইবনে খালেদ বুঝাবো আসিফ ইবনে খালেদ মানে সাইফুল ইবনে খালেদ বলছেন আসিফ ইবনে খালেদ 25 লক্ষ টাকা মৌলানা তোয়ারে নিগা দেওয়া যাচ্ছে রাজি আছো নি আলহামদুলিল্লাহ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأيضا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيضا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين وليتق الله في النصف الباقي وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم قال إن
ini. Pada kalau kita begini. Kalau kubul bilang ni, wajib saya. Kalau kubul bilang ni, kubul bilang, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم Alhamdulillah Muhammad Al-Alamin Darbar Syukriyah Akram Waqti Diwasyi Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Jika Sunnat Haksan Eka Akram Syukriyah Kursi Allah Rabbul Alamin dan Kasam dan Buakurma Allah Rabbul Alamin Jatih Jadi Haksan Eka Eka Hadrat Ambiya Ikram Mawliya Ikram dan Eka Kezaibah Mahmud Syabah Minata Allah Mahmud এবং তাদের নাম পেতে জীবন সুখী এবং শান্তিময় করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই একটা দেখার মাধ্যমে যে সন্তান সন্ততি আল্লাহ দান করবেন এগুলো এক সন্তান আল্লাহ দান করার মতো উভয়ের মধ্যে আন্তরিক মহাব্বত সৃষ্টি করে দেন উভয়ের মধ্যে আন্তরিক মহাব্বত সৃষ্টি করে দেন উভয়ের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাতে এই একটা দেখার কবুল করে উভয়ের জীবন সুখী এবং শান্তিময় হয় এইভাবে সবাই দোয়া করবেন আপনারা যারা মুরব্বীরা এসেছেন আপনারা দোয়া করবেন যাতে করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই একটা দেখা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত আম্বিয়া কেরাম ওলিয়া কেরামদের একটা দেখা যেভাবে কবুল হয়েছে সেভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাতে কবুল করেন এইভাবে আমরা দোয়া করি যাতে করে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী এবং শান্তিময় করে এবং উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা মহাব্বত বরকত এবং পরবর্তী মধ্যে আন্তরিকতা মহাব্বত সৃষ্টি করে এভাবে সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাতে উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দেন আল্লাহ যাতে করে এই একজন একা করার মতো যাতে আল্লাহ শান্তিময় করে দেন اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل نكاحهما كما تقبلت من النبيين والصديقين والصالحين وأزواجهم يا الله يا رب العالمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين النبيين والصديقين والصالحين وأزواجهم يا الله يا رب العالمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة علي بن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرة آدم عليه السلام اللهم ألف بينهما كما علمت بين حضرة علي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلام اللهم اجعل بينهم كما علمت بين حضرة إبراهيم عليه السلام وحضرة عليه السلام اللهم اجعل بينهم كما علمت بين حضرة موسى عليه السلام وعليه السلام اللهم اجعل بينهم كما علمت بين حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وحضرة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وحضرة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها اللهم اجعل بينهم كما علمت بين حضرة علي كرم الله وجهه وحضرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها اللهم اجعل بينهم كما علمت بين
والصديقين والصالحين وأزواجهم يا الله يا رب العالمين. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهم وألف بين النبيين والصديقين والصالحين. رب العالمين يا أكرمك أمر أكرمنا محمد القدس الله يا أكرمك على قبول المنظور يا أكرمك من البركة نازل الله الله يا أكرمك من البركة نازل الله والحكام من الحكام يا أكرمك محمد السيسي يا الله والحكام من الحكام يا أكرمك محمد السيسي يا الله الله وين من أكرمك محمد السيسي يا الله الله يا أكرمك من الشيطان Allah nekşattan kırıyor Allah. Allah nekşattan kırıyor Allah. Allah nekşattan kırıyor Allah. Allah velilerden kırıyor muhabbet sisi kırıyor Allah. Allah velilerden kırıyor muhabbet sisi kırıyor Allah. Allah velilerden kırıyor muhabbet sisi kırıyor Allah. Allahumma allim beynehuma kema allamta min hadrut Adem aleyhisselam ve aleyhisselam. Allahumma allim beynehuma kema allamta min hadrut İbrahim aleyhisselam ve عليه السلام. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين حضرة موسى عليه السلام. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين حضرة علي كرم الله وجهه. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين النبيين والصديقين والصالحين والأولياء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة علي كرم الله وجهه وحضرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وركوب الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير رسل سيدنا محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار جی آمد سونے دی آمد آہلا و سہلا I love you آقا my sweet آقا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے غلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول
جشن آمد